today kita akan buat College Matrikulasi Johor punya set. So for section A number 1. Okay, so number 1 A group of office workers were questions about their health and 2/5 were found to take regular exercise. So let's say let E be take regular exercise. Okay, so means that probability of E is equals to 2/5. Okay, when questions about their eating habits, 2/3 said they always eat breakfast. So means that we let breakfast B always eat breakfast. Okay, then it means that the probability of B is equals to 2/3 lah. Okay, then dia kata and of those who always eat breakfast, 9/25 also took regular exercise. So this one is adalah given. Those who always, ayat ni those who always eat breakfast also took regular exercise. So kalau korang tengok ni, those who always eat breakfast, 9/25 also took regular exercise. Ayat 9/25 je. 9/25 also took regular exercise. So means that kalau kamu tengok sini kan, kita dah let B adalah always eat breakfast. Maksudnya kepada orang yang selalu eat breakfast, mereka juga ambil regular exercise. Means that 9/25 ni adalah probability of those yang take regular exercise dalam kalangan orang yang always eat breakfast. So this one adalah probability E given breakfast B. So dia sama dengan 9/25. Olah sudah. Ni probability of E ni tadi kita tengok jawapannya 2/5. Ini probability of B kita tengok 2/3. Tadi kan kita dah baca tadi ayat dia kan. So setiap kali bila korang baca, dia punya hint dia kat sini ada, bila korang baca kan ayat-ayat dia, korang terus tulis dekat sini apa keyword dia. So that macam kamu tahulah apa yang kamu nak jawab. Okay, kemudian baru tengok soalan. Find the probability that a randomly selected member of the group always eat breakfast and takes regular exercise. So always eat breakfast and ada hint dekat situ and. And tu maksudnya intersect lah. So means that saya nak probability of B intersect E. So 1A probability of B intersect E. Okay, jadi kita nak cari probability of B intersect E. Dan kita ada probability of E given B. Dan kita ada probability of B serta probability of E lah. So kita guna yang given ni. Sebab daripada given ni saya tahu ini yang kita nak cari kan. So probability of E given B, dia sebenarnya adalah sama dengan probability of E intersect B over probability of B. Okay, so kita dah tahu dah probability of B tu apa. Okay, jadi kita tengok je kat sini, probability of E given B adalah 9/25. Probability of E intersect B sama dengan B intersect E. Okay, so saya nak probability of B. Probability of B kita tahu 2/3. So senanglah bila awak dah tulis dalam perkataan macam ni, probability ni kan, dah tulis dari punya maklumat tu. So bila kamu nak masukkan dalam formula, kamu tahulah macam mana nak buat dia. Okay, jadi carilah probability of E intersect B. So sama dengan so 9/25 times dengan 2/3. So kita dapat 6/25. Okay, senang sangat. Okay, alright. So let's proceed to the next question. B. Probability does not always eat breakfast and does not take regular exercise. Dia tak makan breakfast dan dia juga tak buat exercise. Maksudnya prime lah. So B adalah probability of B prime intersect E prime.
Okay, dia tak makan breakfast dan dia juga tak ambil exercise. So yang ini kita menggunakan De Morgan rule. Dia kata probability of B union E prime. Okay, so macam mana nak ingat dia? Tengok, kalau lah dua-dua ni prime dan dia ada intercept, means that saya union dekat sini dan prime. So B union E prime. Okay, so kita tahu kalau prime, saya kena 1 minus lah. Sebab total probability 1 kan. So 1 minus probability of B union E. Okay, so kita tak ada lagi B union E. So kita kena carilah. Okay, so saya terus direct saja guna. So 1 minus probability of B union E adalah probability of B plus probability of E minus probability of B intersect E. Okay, so masukkan dalam formula. So 1 minus probability of B adalah 2/3. Probability of E adalah 2/5. Dan B intersect E tadi kita dah cari dekat atas, iaitu 6/25. Okay, so kira dapat berapa? So kita dapat jawapan dia adalah 13/75. Oh ya, saya lupa nak bagi tahu kan markah dia kan. Okay, so dekat A ni markah dia 2. Jadi kat mana kita boleh dapat markah? Di mana? Sekejap Okay, so kat mana kita boleh dapat markah? The first one adalah bila awak guna E given B tu. So ini 1 markah. Dan final answer lah dapat berapa? 1 markah. Okay. Ni sebab dekat A tu 2 markah. Okay, untuk B tu 3 markah. So mana boleh dapat adalah the first one bila kamu tahu guna De Morgan rule ni 1 markah. Dan kamu masukkan dalam formula dia 1 markah. Dan jawapan akhir 1 markah. Okay. Okay, so macam mana untuk soalan C pula dia cakap determine whether always eating breakfast and taking regular exercise are statistically independent. Justify your answer. Okay, so kita nak tengok adakah dia independent. Jadi kalau nak test independent, Allah. Kalau nak test independent, kita akan guna probability of ni kalau nak test independent so probability of B intersect E mesti sama dengan probability of B times probability of E. Okay, dia tu mesti sama, baru dia independent. Okay, jadi kita nak test adakah dia independent. So, kalau dia independent means that PB darab PE ni mesti sama dengan 6/25 lah. Okay, sebab kita tahu from part A probability of B intersect E sama dengan 6/25. So, sekarang saya nak test betul ke tidak PB darab PE ni sama. So, PB kita tahu nilai dia adalah 2/5 dan PE adalah PE 2/5, PB adalah 2/3. 2/3. So, kita darab. So, kita dapat 4/15. Dan kita tengok adakah dia sama. Tak sama kan? Jadi, kita boleh cakap sini lah. Since probability of B intersect E not equal. Just buat macam tu je. Not equal PB times PE. Thus, apa tu? B tu apa? Breakfast. Thus, always eat breakfast and regular exercise are not independent. Thus, always eat breakfast and take regular exercise. Okay, is not independent. Exercise is not statistically independent. Statistically independent. Okay, so bila buat conclusion, kita kena bagi tahu kenapa dia tak independent. Okay, jadi dekat sini kalau kita tengok pemarkahan dia, dia adalah 2 markah kan. So markah pertama adalah bila awak test PB darab PE tu dapat berapa. Bila awak test maksudnya jalan kerja dekat situ kan. So awak akan dapat sini 1 markah dan 1 markah lagi dekat conclusion. Okay.